اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 10 کے یونٹ نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کریں گے، ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپرس۔ ٹرانسلیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نیوز کوریج اوور ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن پر خبروں کی تشہیر۔ نیوز مینس خبریں، کوریج تشہیر، اوور ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن پر۔ نیوز کوریج اوور ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن پر خبروں کی تشہیر از ڈفرینٹ فرام ریڈنگ نیوز پیپر، اخبارات پڑھنے سے مختلف ہے۔ ڈفرینٹ مینس مختلف، ریڈنگ مینس پڑھنا، نیوز پیپر اخبارات، از ڈفرینٹ فرام ریڈنگ نیوز پیپر، اخبارات پڑھنے سے مختلف ہے۔ نیوز کوریج اوور ٹیلی ویژن از ڈفرینٹ فرام ریڈنگ نیوز پیپرس، ٹیلی ویژن پر خبروں کی تشہیر اخبارات پڑھنے سے مختلف ہے۔ نیوز پیپر پرائمرلی اسٹیبلشڈ، ابتدائی طور پر اخبارات شروع ہوئے تھے۔ نیوز پیپر مینس اخبارات، پرائمرلی مینس ابتدائی طور پر، اسٹیبلشڈ متعارف ہوئے تھے یا شروع ہوئے تھے۔ نیوز پیپر آر پرائمرلی اسٹیبلشڈ، ابتدائی طور پر اخبارات شروع ہوئے تھے۔ فار کور دا نیوز، خبروں کی تشہیر کے لیے، کور میں تشہیر کرنا، نیوز خبریں، فار کور دا نیوز، خبروں کی تشہیر کے لیے۔ پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ نیوز پیپرز آر پرائمرلی اسٹیبلشڈ فار کور دا نیوز، ابتدائی طور پر اخبارات خبروں کی تشہیر کے لیے شروع ہوئے تھے۔ نیوز پیپرز آر پرائمرلی اسٹیبلشڈ فار کور دا نیوز، ابتدائی طور پر اخبارات خبروں کی تشہیر کے لیے شروع ہوئے تھے۔ نیکسٹ سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اینڈ لیٹر آن، اور بعد میں، اینڈ لیٹر آن دی ایڈڈ انٹرٹینمنٹ، بعد میں انہوں نے تفریح کا اضافہ بھی کر دیا۔ لیٹر آن مین بعد میں، ایڈڈ اضافہ کر دیا، انٹرٹینمنٹ مین تفریح۔ اینڈ لیٹر آن دی ایڈڈ انٹرٹینمنٹ، اور بعد میں انہوں نے تفریح کا اضافہ بھی کر دیا۔ آن دا ادر سائڈ ٹیلی ویژن، دوسری طرف ٹیلی ویژن، ادر سائڈ میں دوسری طرف، ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن، آن دا ادر سائڈ ٹیلی ویژن، دوسری طرف ٹیلی ویژن، واز مینلی انوینٹڈ فار انٹرٹینمنٹ، بنیادی طور پر تفریح کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ مینلی مینس بنیادی طور پر، انوینٹڈ ایجاد ہوا تھا، انٹرٹینمنٹ تفریح، واز مینلی انوینٹڈ فار انٹرٹینمنٹ، بنیادی طور پر تفریح کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ دوبارہ دیکھیں جی، پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ آن دا ادر سائڈ ٹیلی ویژن واز مینلی انوینٹڈ فار انٹرٹینمنٹ، دوسری طرف ٹیلی ویژن بنیادی طور پر تفریح کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ دین اٹ بیکیم، پھر یہ بن گیا، بیکیم مینس بن جانا، دین مین پھر، دین اٹ بیکیم پھر یہ بن گیا، این افیکٹو نیوز میڈیم، خبروں کا مؤثر ذریعہ، افیکٹو مین مؤثر، نیوز خبریں، میڈیم ذریعہ، این افیکٹو نیوز میڈیم، خبروں کا مؤثر ذریعہ۔ دین اٹ بیکیم این افیکٹو نیوز میڈیم، پھر یہ خبروں کا مؤثر ذریعہ بن گیا۔ نو ٹیلی ویژن نیوز، اب ٹیلی ویژن کی خبریں، نو مینز اب، ٹیلی ویژن نیوز، ٹیلی ویژن کی خبریں، نو ٹیلی ویژن نیوز، اب ٹیلی ویژن کی خبریں، ہیز بیکم اے پاورفل رائول ٹو نیوز پیپرس، اخبارات کا طاقتور حریف بن گئی ہے۔ بیکم مین بن گئی ہیں، پاورفل مین طاقتور، رائول مین حریف، نیوز پیپر اخبارات۔ نو ٹیلی ویژن نیوز ہیز بیکم اے پاورفل رائول ٹو نیوز پیپرس، اب ٹیلی ویژن کی خبریں اخبارات کا طاقتور حریف بن گئی ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ تو بوتھ آف دیز میڈیمز، اگرچہ یہ دونوں ذرائع، میڈیم مینس ذرائع، تو بوتھ آف دیز میڈیمز، اگرچہ یہ دونوں ذرائع، کور دا نیوز افیکٹولی، خبروں کی تشہیر مؤثر انداز میں کرتے ہیں۔ افیکٹولی مینس مؤثر انداز، کور مینس تشہیر، کور دا نیوز افیکٹولی، خبروں کی تشہیر مؤثر انداز میں کرتے ہیں۔ تو بوتھ آف دیز میڈیمز کور دا نیوز افیکٹولی، اگرچہ یہ دونوں ذرائع خبروں کی تشہیر مؤثر انداز میں کرتے ہیں۔
देर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, उनमें नुमायाँ फ़र्क है। डिस्टिंक्ट मीन नुमायाँ, डिफरेंसेस मीन फ़र्क। देर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, इनमें नुमायाँ फ़र्क है। इन द वे दे डू इट, काम करने के अंदाज में। वे मीन अंदाज, इन द वे अंदाज में। इन द वे दे डू इट, काम करने के अंदाज में। दोबारा देखिए, देर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट, उनमें काम करने के अंदाज में नुमायाँ फ़र्क है। पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन करते हैं। न्यूज़ पेपर डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात हमसे तकाजा नहीं करते। रिक्वायर मीन तकाजा। न्यूज़ पेपर अखबारात, न्यूज़ पेपर डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात हमसे तकाजा नहीं करते। टू सिट एट अ प्लेस, एक जगह बैठें। सिट मीन बैठना, प्लेस मीन जगह। टू सिट एट अ प्लेस, एक जगह बैठें। एंड रीड द न्यूज़, और ख़बरें पढ़ें। बिजी पीपल मे रीड द पेपर, मसरूफ़ लोग अखबार पढ़ सकते हैं। बिजी मीन मसरूफ़, पीपल लोग, मे मीन सकते हैं। बिजी पीपल मे रीड द पेपर्स, मसरूफ़ लोग अखबार पढ़ सकते हैं। एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में किसी भी वक्त। डे मीन दिन, एनी टाइम किसी भी वक्त। एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में किसी भी वक्त। दोबारा देखें, बिजी पीपल मे रीड द पेपर एनी टाइम ऑफ द डे, मसरूफ़ लोग दिन में किसी भी वक्त अखबार पढ़ सकते हैं। दे मे रीड द न्यूज़, वो ऐसी खबरें पढ़ सकते हैं। मे मीन सकते हैं। दे मे रीड द न्यूज़, वो ऐसी खबरें पढ़ सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम, जो उनके लिए अहम है। इम्पॉर्टेंट मीन अहम। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम, जो उनके लिए अहम है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। अर्ली इन द मॉर्निंग मीन सुबह सवेरे। पूरी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम अर्ली इन द मॉर्निंग, वो ऐसी खबरें जो उनके लिए अहम है सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं। एंड कैरी द पेपर विद दैम, और अखबार अपने साथ ले जा सकते हैं। कैरी मीन्स ले जाना। एंड कैरी द पेपर विद दैम, और अखबार अपने साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टू रीड इन द बस और वैन, बस और वैगन में पढ़ने के लिए। टू रीड इन द बस और वैन, बस और वैगन में पढ़ने के लिए। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। एंड कैरी द पेपर विद दैम, एंड कैरी द पेपर विद दैम टू रीड इन द बस और वैन, और अखबार बस और वैगन में पढ़ने के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। दे मे आल्सो चूज़, वो मुंतखब कर सकते हैं। चूज़ मीन मुंतखब करना, मे मीन सकते हैं। दे मे आल्सो चूज़, वो मुंतखब कर सकते हैं। टू ओमिट सर्टन एस्पेक्ट्स, मखसूस पहलुओं को नज़रअंदाज करने के लिए। ओमिट मीन नज़रअंदाज करना। सर्टन मीन मखसूस, एस्पेक्ट मीन पहलू। टू ओमिट सर्टन एस्पेक्ट्स, मखसूस पहलुओं को नज़रअंदाज करने के लिए। ऑफ द न्यूज़, खबरों के। दोबारा देखें। दे मे आल्सो चूज़ टू ओमिट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़, वो खबरों के मखसूस पहलुओं को नज़रअंदाज करने के लिए मुंतखब कर सकते हैं। दोबारा देखें। वो खबरों के मखसूस पहलुओं को नज़रअंदाज करने के लिए मुंतखब कर सकते हैं। दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिसमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। इंटरेस्टेड मीन दिलचस्पी। दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिसमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। दे मे आल्सो टू ओमिट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, वो जिनमें दिलचस्पी नहीं रखते इन खबरों के बाद पहलुओं को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन करते हैं। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टेलीविज़न। अदर हैंड मीन दूसरी तरफ। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, टेलीविज़न दूसरी तरफ टेलीविज़न। रिक्वायर्ड व्यूअर्स, अपने नाजरीन से तकाजा करता है। रिक्वायर्ड मीन तकाजा करता है, व्यूअर्स मीन नाजरीन। रिक्वायर्ड इट्स व्यूअर्स,
اپنے ناظرین سے تقاضا کرتا ہے. دوبارہ دیکھیں. ٹیلی ویژن آن دا ادر ہینڈ ریکوائرڈ اٹس ویورز. دوسری طرف ٹیلی ویژن اپنے ناظرین سے تقاضا کرتا ہے ٹو بی ایٹ سرٹن پلیسز. کسی مخصوص جگہ کا. ایٹ اے سرٹن ٹائم. مخصوص وقت پر. سرٹن مین مخصوص, پلیس مین جگہ. ٹو بی ایٹ سرٹن پلیس کسی مخصوص جگہ کا. ایٹ اے سرٹن ٹائم مخصوص وقت پر. ان آرڈر ٹو واچ اینڈ لسن ٹو دا نیوز. خبریں سننے کے لیے. ان آرڈر ٹو مین کے لیے. ٹو واچ اینڈ لسن سننے اور دیکھنے کے لیے. ٹو دا نیوز خبریں. ان آرڈر ٹو واچ اینڈ لسن ٹو دا نیوز خبریں سننے کے لیے. دوبارہ دیکھیں جی. ٹیلی ویژن آن دا ادر ہینڈ ریکوائرز اٹس ویورز. دوسری طرف ٹیلی ویژن اپنے ناظرین سے تقاضا کرتا ہے ٹو بی ایٹ سرٹن پلیس ایٹ اے سرٹن ٹائم ان آرڈر ٹو واچ اینڈ لسن ٹو دا نیوز. کہ وہ خبریں سننے کے لیے کسی مخصوص مقام اور مخصوص وقت پر موجود ہوں. if they are busy people. اگر وہ مصروف افراد ہیں. busy people مین مصروف افراد. busy مین مصروف, people لوگ, افراد. if they are busy people اگر وہ مصروف افراد ہیں they will miss the news تو وہ خبریں نہیں سن پائیں گے. miss the news مین خبریں نہ سن سکنا, نہ سن سکنا. miss the news خبریں نہ سن سکنا. they will miss the news تو وہ خبریں نہیں سن پائیں گے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. they cannot choose to وہ انتخاب نہیں کر سکتے. چوز مین انتخاب کرنا. they cannot choose to وہ انتخاب نہیں کر سکتے. to read it کہ پڑھ سکیں. on the move or throughout the day چلتے پھرتے یا دن میں کسی بھی وقت. throughout the day مین پورے دن میں. move مین چلتے پھرتے. on the move or throughout the day چلتے پھرتے یا دن میں کسی بھی وقت. پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. they cannot choose to read it on the move or throughout the day. وہ اس بات کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ انہیں چلتے پھرتے یا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکیں. they cannot even choose وہ اس بات کا بھی انتخاب نہیں کر سکتے. چوز مین انتخاب کرنا. they cannot even choose وہ اس بات کا بھی انتخاب نہیں کر سکتے which piece of news کہ کون سی خبر they wish to skip وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. skip مین چھوڑنا, wish مین چاہتے. they wish to skip وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. they cannot even choose وہ اس بات کا بھی انتخاب نہیں کر سکتے which piece of news کہ کون سی خبر they wish to skip وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. one way could be ایک طریقہ ہو سکتا ہے. one way could be ایک طریقہ ہو سکتا ہے. to be recorded کہ اسے ریکارڈ کر لیا جائے. and watch it later اور بعد میں دیکھ لیا جائے. one way could be to be recorded and watch it later ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے ریکارڈ کر لیا جائے اور اسے بعد میں دیکھ لیا جائے. اسی کے ساتھ لیسن کا پہلے پارٹ کا اختتام ہوتا ہے. ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے